ब्यूटीफुल व्हीकल्स $2। ये जो लगे हुए हैं, क्या बात है। इधर आएगा और ये इसका है, ये इधर आएगा। गुड, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। ये मोस्ट ब्यूटीफुल स्मॉल डंपर। दिस इज बाइक, रेड कलर की बाइक, मोस्ट ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। दिस इज ऑटो रिक्शा, रेड कलर ऑटो रिक्शा एंड बाइक। बहुत ही खूबसूरत कलर की कार, बहुत ही खूबसूरत हैवी स्पीड कार। वाह, क्या बात है। मोस्ट ब्यूटीफुल, दिस इज जीप, दिस इज क्रेन एंड एक्सकेवेटर, जेसीबी। वाह, वाह, क्या बात है।